Hi guys, welcome sa panibagong video natin. So ngayon, for today's video guys, magtuturo ako kung paano mag-apply ng shader sa Minecraft. Pero bago ang lahat guys, mag-subscribe muna kayo sa akin. Kaya yun guys, yung tuturuan ko na po kayo. Muna punta kayo sa Play Store. Download nyo po ito yung Ultra High Dimension Texture Minecraft 2. Open nyo po pag na-download nyo na. Hintayin nyo po yan guys. Hindi talaga kayo masisisi guys sa huli dito kasi effective to guys. So ganito lang guys, kan punta kayo to installation, okay nyo po guys. Hintayin nyo lang po guys yan na magganyan. May mga moves po talaga na yan. So yan na guys, mag-install move na po tayo. So tayo lang po natin to, pinto po natin to Minecraft natin. Tapos cancel nyo yan guys kasi move nyo lang yan. Cancel natin. Tapos install move po guys, mod. Tsaka hintayin lang po natin dito sa Minecraft natin. Make sure po guys na yung Minecraft nyo ay Mojang o kaya Bedrock Edition. Hintayin nyo lang yan guys. Kapag ganyan guys, huwag kayong mag-alala kasi ordinaryo lang yan. Maghintay lang kayo ng mga matagal-tagal. Maghintay lang kayo guys. Kapag ganyan guys, hintayin nyo lang yan. Mag-open yan na mag-open guys. Nag-import started na guys. Kapag failed yan, hindi po yan pwede. Pero kapag successful guys, sinabi niya pwede po guys. Yun, pwede po guys ng successful import guys. Minecraft TD64X. Kaya pindot natin itong isang world. Tsaka baba natin guys, resource pack. Tsaka active natin, hanapin natin yung in the load natin. Yan, active na dapat yan. Tsaka i-play na guys. Saving world resource pack na guys, hintayin nyo lang yan. Hintayin nyo lang.